থাকবো না, এইটুকু বলতে পারি। ঠিক আছে, yes or no? 100%. So it should be our challenge that healthy competition যদি থাকে with other state, আমি জানি কোন স্টেট আমাদের থেকে একটু এগিয়ে রয়েছেন, বাট আমরা ভেরি সুন কিন্তু আমরা ওই স্টেটের বিজনেসকে কিন্তু আমরা কিন্তু ক্রস করে বেরিয়ে যাবো। ইট ইজ আওয়ার কমিটমেন্ট এবং আমরা 100% আমরা সেই জায়গায় অ্যাচিভ করবো। আর টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক আপনাকে বলছি, আজকে 2000 এন্ড অফ দ্য 2020 2021 আমাদের আসছে, আরো প্রচুর নতুন মেসেজ নিয়ে আসছে। সুতরাং প্রোডাক্ট সিস্টেমেটিক ওয়েতে প্রোডাক্ট লঞ্চ করছে, আগামী দিনে প্রচুর প্রোডাক্ট থাকবে, অনেক কিছু বিজনেস ব্যাকআপ আপনারা পাবেন। সো আপনাদের প্রত্যেকেরই ক্যারিয়ারের আমরা শুভেচ্ছা আমরা চাই আপনাদের কাছ থেকে ওয়েলকাম করছি এবং আগামী দিনে আপনারা উঠে আসবেন এখান থেকে, কারণ আগামী দিনে আপনাদেরকে এখানে চলে আসতে হবে। ওকে, সো আমি একদম স্ট্রেইট ওভার টু, প্রথমে একটু বলে নেই আমরা যারা ব্র্যান্ড নিউ রয়্যালটি অ্যাচিভার রয়েছেন, আমি রূপা দাশগুপ্ত এবং জয় দাশগুপ্ত বলবো কিছু শেয়ারিং করার জন্য, তারপর আমরা স্যারদেরকে ওয়েলকাম করবো এখান থেকে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো নমস্কার সবাইকে। রূপা দাশগুপ্ত, মানে ভীষণ এক্সাইটেড, কারণ আমরা অনেক বড় একটা কি বলবো যুদ্ধের পরে আজকে এই জায়গায়, মানে অনেক প্রবলেমস ফেস করে, অনেক বাধা অতিক্রম করে, ইভেন এমনও আমাদের ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে আমরা আর বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারবো না, লাইক ব্লু লাইফে। হ্যাঁ, 14 দিন, তারপরে হলো 40 দিন, তারপরে হলো মার্চ, কিন্তু আমরা সমস্ত কিছুকে কভার করে কন্টিনিউয়াসলি আমরা এগিয়ে চলেছি। ইভেন তারপরে আমাদের সিলভার র্যাঙ্ক হলো, আর এই কাট অফের মধ্যে আমাদের স্যারের গোল্ড র্যাঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। আমরা অ্যাডভান্স একটা কখনো থেমে থাকিনি, কেউ আমাদের থামাতে পারেনি, আর কন্টিনিউয়াসলি যে ফ্লোতে আমরা চলছি, আমরা কিন্তু সবাইকে বিট করে বেরিয়ে যাব খুব তাড়াতাড়ি। তো তার জন্য নিজেদের জন্য একটা জোরদার হাততালি। আমি আজকে কিছু বেশি বলবো না, স্যারকে বলি, কেননা তারপরে আমাদের স্যারেরা রয়েছেন, কারণ আমরা এটা আমাদের অফিস, আমাদের বাড়ি, আমাদের এখানে রোজই আসা পড়বে, তো আমাদেরকে আপনারা সবসময় শুনতে পাবেন। আজকে স্যারেদের কথা একটু শুনি। স্যার প্লিজ আপনি একটু বলুন। দারুণ লাগছে আজকে এই সিচুয়েশনে এসে। তো অনেক দিন অধীর অপেক্ষা করার পর আজকে আমরা কলকাতায় একটা অফিস পেয়েছি। তো এইখানটা দাঁড়িয়ে একটা ফিলিংস একটা অন্য হচ্ছে, যে এখানে দাঁড়িয়ে মিটিং করব, সেমিনার করব, প্রোগ্রাম করব, কত কলকাতার কত কন্ট্যাক্ট এখানে জুড়বে। তো উই আর ভেরি হ্যাপি। প্লাস আমার এন্টায়ার টিমকে আমি প্রচণ্ড থ্যাঙ্কস জানাই, যাদের জন্য আজকে আমরা এত বড় টিম, এত বড় ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা জায়গা করতে পারছি। তো থ্যাংক ইউ। আর থ্যাংক ইউ দেবো এত সুন্দর ম্যানেজমেন্ট, যেখানে যে প্রবলেম হবে তার অলরেডি সমাধান রেডি আছে। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन रेडी है कंपनी से, तो इसलिए हम लोग और भी बेहतर काम कर सकते हैं। और इस गाइड के लिए हमारा मेंटर पौलाश सर, ओएन सर, इन लोगों के लिए जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। तो और राजेश सर बहुत अच्छी तरह हम लोगों को गाइड कर रहा है वेस्ट बंगाल के लिए, और भी आगे हम लोग बिजनेस को ले जाएंगे। यस और नो? यस। तो आप लोग हम साथ मिल के इस वेस्ट बंगाल को एक बहुत बड़ा जगह दे सकते हैं। तो पहले कुछ हम लोगों का जो जनरेशन था, बंगाली में बोलते पूर्व पुरुष, तो उन लोगों का कुछ भविष्यवाणी था कि 40 डेज के लिए हम लोग खत्म हो जाएंगे, तो वो पार कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा जगह आ चुके हैं हम लोग, और आगे भी बहुत बड़ा जगह करेंगे। थैंक यू सो मच। तो सर के এক্সাইটেড আমরা সত্যি সত্যি। যখনই কোনো একটা বড় প্রবলেম হয় তার সলিউশনও বড় হয়। আজকে এই ঘরটার ভিতরে আমরা অনেকে একসঙ্গে থাকাতে এটা প্রবলেম হচ্ছে নাকি ভালো লাগিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, কারণ করোনার টাইম সব সময়ের জন্য বলছে ডিস্টেন্স মেনটেন করে রাখা। তো যদি ডিস্টেন্স মেনটেন করে রাখা হতো তাহলে এই পজিশনটা আমরা খুব বেশি হলে 12 থেকে 15 জনকে নিয়ে কাজ করতে পারতাম। তো 12 জন 15 জনের জায়গায় যখন 30 জন আসছে, তাহলে এটা একটা প্রবলেম। সেই প্রবলেমের সলিউশন কি আছে? জায়গাটা বড়। তো ফার্স্ট ওপেনিং এর দিনই আজকে চেঞ্জ আপ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। আজকে আমাদের ওপেনিং হচ্ছে, বাট আমাদের ডিসিশন নিতে হবে এটা চেঞ্জ আপ। যেমন কালকে স্যারদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, রাজেশ স্যার বলছিল 4000 স্কোয়ার ফুটের একটা চ্যাটার্জি বিল্ডিং এর দেখেছিলাম, সেটা শানদার ছিল। শ্যাম স্যার বললো 2 বছরের মধ্যে আমরা এখানে 5000 স্কোয়ার ফুট নিয়ে কভার করব। এবার ডিপেন্ড করছে আমাদের উপরে। আমরা আজকে এখান থেকে
পারবো যে কোন ডেটের মধ্যে আমরা এটাকে চেঞ্জ আপ করে 2000, 3000, 4000 কিংবা 5000 স্কয়ার ফুট নিতে পারবো। চ্যাম্পিয়ন এন্ড অ্যাবভ যারা আছে তাদেরকে এখানে আমি ডাকছি, কারণ এখন আমাদের ফ্রন্ট সিটের লিডার বলতে গেলে যারা চ্যাম্পিয়ন এন্ড অ্যাবভ আছে তারাই। তো তাদের কমিটমেন্ট কিরকম জোরালো আর কোন ডেটের মধ্যে আমরা ডিসাইড করব যে এই ঘর থেকে চেঞ্জ আপ করব, সেই টার্গেট আজকে আমাদের এখান থেকে নিতে হবে, তারপরে এগোতে হবে। আমি চাইছি চ্যাম্পিয়ন এন্ড অ্যাবভ যারা আমাদের সৈন্য আছে, যাদেরকে নিয়ে আমাকে লড়াই করতে হবে। দেবাশিস স্যার আসেন, স্বপনবাবু বাকি লোক করবে, আপনি চলে আসুন। আর আছে চ্যাম্পিয়ন एंड अबव কেউ? मुख देखा, ये हमारा बंगाल का टीम है सर, चैंपियन एंड अबव। और भी है रास्ता नहीं है अभी 20 हॉल के अंदर जो है चैंपियन का बाबा काल जो बोला था 5000 स्क्वायर फुट का ऑफिस लेके बिजनेस करना है, इनके लिए एक टारगेट है। आप बोलिए टारगेट, कमिटमेंट हम लोगों का टारगेट लीडरशिप मीटिंग में बनेंगे। नहीं लीडरशिप आज ही हम लोग कमिटमेंट करेंगे इधर से जो कौन सा डेट में चेंज करना है। ये मान के चलिए सारे के सारे लीडरशिप है, ये कमिटमेंट कंपनी के साथ, क्योंकि दो तरह के से बिजनेस चलते हैं, एक मार्केटिंग का, एक मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट हम लोगों का स्ट्रांग है बहुत, मैनेजमेंट के लिए किसी का कोई कंप्लेंट नहीं है, पे आउट के लिए भी कंप्लेंट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन नहीं है, हमारा डिलीवरी सिस्टम के लिए कंप्लेन नहीं है, हमारा जो प्लान आगे बढ़ने के लिए जो सिस्टमेटिक वे में अपडेट करना है वो हर टाइम अपडेट करते हैं। कंपनी के जो सिस्टम है साइट से, उस साइट का हमारा कोई कंप्लेन नहीं है। तो आप लोगों को हम लोगों से कुछ उम्मीद है। तो वही हिसाब आज ये हमारा बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग एक देखन एड्रेस बोल सकते हैं। हमारा कलकत्ता का एक एड्रेस है, ये ऑफिस है। यहाँ पे जो जो आएगा उस दिन ही उसको माइंड में सेटअप करेंगे कि इस दिन में हम लोग ये छोड़ के उधर जाने वाला है। तो आज से अगर कमिटमेंट लेते हैं हम लोग जो उस डेट में हम लोगों को ये शिफ्ट करना है, तो जब ऑफिस में जो आके प्रोग्राम बनाएगा तो उनको यही अगर लगे ये अच्छे छोटा है, अच्छा तो बहुत अच्छा है देखने के लिए, अच्छा लगे, किसी का लगे छोटा है, तो बड़ा जगह पाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये तो हम लोगों का करना है। आप लोगों का जो काम है आप लोग 100% सही कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कमिटमेंट उसी हिसाब से होगा, तब जाके बिजनेस बड़ा बन जाएगा। क्योंकि हमारा बिजनेस बड़ा बने तो कंपनी बड़ा होगा, कंपनी बड़ा होगा तो हमारा पे आउट भी ज्यादा होगा। ये दोनों तरीके के काम कंपनी का साइड का जो काम करना है वो कर रहे हैं, उसमें कंप्लेन नहीं है। अभी बंगाल से आप लोगों को जो उम्मीद है वो अगर ये लोगों को बोलते तो यही पूरा करेंगे। इनमें से मुझे 4 गोल्ड चाहिए और मैं 3 महीने कंसिस्टेंटली ब्लू गोल्ड मारना है। 4 गोल्ड चाहिए और फिर मुझे पता है जो सफेद तो आएगा ही, 100% 4 गोल्ड आ जाएगा। तो दो ब्लू सफायर मारने वाला व्यक्ति 4 गोल्ड आ जाएगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि क्या टर्नओवर में लेके आप लोग वो टर्नओवर के वजह से तो 4 गोल्ड हमारा ये टारगेट है। हम 4 गोल्ड पकड़ के चल सकते या पार पकड़ के चल सकते हैं। सर बोला 4 गोल्ड मगर ऑलमोस्ट रेडी है। गोल्ड मैडम से एक है और तो 4 इधर से तैयार करना है ना, और ठीक है हो जाएगा सर। 4 गोल्ड मैं एक हूँ, ऑयल सर एक है, कोई बात नहीं। 4 गोल्ड बताया है, इसके बाद अगर होना कंसिस्टेंटली 3 महीना 70 लाख बीवी आ जाएगा। 70 लाख का बीबी यानी 1 करोड़ का बिजनेस देना है हम लोगों का 3 महीने लगातार।